परमेश्वरଙ୍କ अति पवित्र नामर गौरव हेउ। आज पुनर्बार आपण मानक सम्मुखरे गोटे वीडियो नहीं आसवा प्रभु मते पुनर्बार अनुग्रह कले। एथि निमंते मु परमेश्वर को धन्यवाद दिए, तांको नामक मो जयध्वनि करे। सदा प्रभुंक विविध दया सकाशु आमे माने विनष्ट होइनाउ। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभु आम मानकु दिन प्रतिदिन तांको पक्ष तले आम मानकु आवरी नेले। कौनसी प्रकार समस्यार सम्मुखीन होगापी देनाती जीवित मानक मध्य आम मान को गणना कले। एथि निमंते मु परमेश्वर नाम को गौरवान्वित करे। प्रिय प्रभुंक लोक माने आज ये वीडियो मु आपण मान को स्वागत करे। आज मु जो विषय आपण मान सहित आलोचना करने इच्छा करे से विषय है जीशु किए। जीशु किए प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे माने जानियोछु जे जीशु ख्रीष्ट परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु आमे माने जानियोछु। आज मु आपण मान गहन रे आउ गोटे विषय रखा इच्छा करे कि जीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन अटंती। जीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन मध्य अटंती। यह आम मान को जानबा को पड़िबो। अनंत जीवन जीशु ख्रीष्ट अटंती। जीशु ख्रीष्ट प्रभु अटंती एवं जीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन मध्य अटंती। यह मध्य आम मान को जानबा को पड़िबो। प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे माने जानियोछु जीशु को परित्राण करता बोले उद्धार करता बोले जानियोछु। आज मु आपण मान सम्मुख ए विषय रखुछि जीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन मध्य अटंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु आमे माने जीवित वाक्य आमे माने देखिबा जहा कि लिखा जाए यूहन्ना लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 39 पदर लिखा जाए, तुमे माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करुछ कारण से अनंत जीवन प्राप्त होइछ बोली मने करुछ। आउ से धर्मशास्त्र मो विषय रे साक्ष्य देउछि। प्रेज द लॉर्ड। आमे माने जो धर्मशास्त्र को आमे माने अनुसंधान करुछु खोजुछु से धर्मशास्त्र जीशु को विषय रे साक्ष्य देउछि। जीशु ख्रीष्ट कहते यह तुमे माने जो धर्मशास्त्र को अनुसंधान करुछ से धर्मशास्त्र मो विषय रे साक्ष्य देउछि। यह जीशु ख्रीष्ट निज कहते ए धर्मशास्त्र कौन साक्ष्य देउछि यह मध्य आम मान को जानबा को पड़िबो। प्रिय प्रभुंक लोक माने से साक्ष्य कौन अटे जदि आमे माने देखिबा प्रथम यूहन्ना 5 अध्याय तार 11 एवं 12 पद लिखा जाए, से साक्ष्य एही जे ईश्वर आम मान को अनंत जीवन देइछन्ति। पुणी से जीवन ताहांक पुत्रंक ठारे अछि। जे पुत्रंक पाई अछि से जीवन पाई अछि। जे ईश्वर को पुत्रंक पाई नहीं से जीवन ही पाई नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एही स्थान रे आमे माने देखिबो पाउछु से साक्ष्य यह अटे ईश्वर आम मान को अनंत जीवन देइछन्ति। से जीवन ताहांक पुत्रंक ठारे अछि। जीशु ख्रीष्ट को पिता परमेश्वर जगत को पठाइले आमे माने जेपरि अनंत जीवन को प्राप्त करि पारिबा। आम मान को अनंत जीवन देले से अनंत जीवन केवल जीशु ख्रीष्ट अटंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने जीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन अटंती। आज आम मान को जानबा को पड़िबो। आज आम को चिन्हबा को पड़िबो अनंत जीवन किए। जीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन अटंती। जदि आमे माने यूहन्ना लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय 16 पद जदि आम देखिबा 16 पद, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपर जे के ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एही स्थान रे मध्य आमे माने देखु पाउछु कि ईश्वर जगत को अनंत जीवन को पठाइले अपना अद्वितीय पुत्र को पठाइले आमे माने ए जगह मध्य देखा पाउछु। प्रिय प्रभुंक लोक माने अनंत जीवन को पठाइले ए धरा पृष्ठ रे पिता परमेश्वर आमे माने जेपर अनंत जीवन को पाई परिबा। आमे माने जेपर अनंत जीवन को लाभ करि परिबा। जीशु ख्रीष्ट मध्य आम मान को अनंत जीवन देवा पाई धरा पृष्ठ रे जन्म ग्रहण कले। ए धरा पृष्ठ रे आसिले आमे माने जेपर अनंत जीवन को पाई परिबा। आमे माने जेपर अनंत जीवन को लाभ करि परिबा। जेतु से अनंत जीवन अटंती। जदि आमे माने यूहन्ना 10 तार 10 पद जदि आम देखिबा से माने जेपर जीवन पांती अप्रचुर भाव पांती एथि निमंते मु आसी अछि
प्रिय प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଅପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜହନ 10:28 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ, ଜଗତ ଯାକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ଜହନ 12:19 ଲେଖାଯାଏ ଜଗତ ଯାକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା ସେମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରାସ୍ତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଦିନେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 67 ଏବଂ 68 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ସିମୋନ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? କିନ୍ତୁ ସିମୋନ ପିତର ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଆମମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଯଦି ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯିବା ଆମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସିମୋନ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 21:13 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ପାଉଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଅମହର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି କ'ଣ କରୁଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମରେ କେବଳ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମରେ କେବଳ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ମରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ସେ ମରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚକୁଞ୍ଚ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଜହନ 17:3 ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ସେ ମରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚକୁଚ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁ କିଏ। ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ଯଦି କରୁଅଛୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ଯେହେତୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି।
आमे माने जेपर अनंत जीवन पाई परिबा जीशु ख्रीष्ट एतिपाई धरा पृष्ठरे आसिले आमे माने जेपर अनंत जीवन को लाभ करि परिबा आज जदि आमे जीशु को ठारे प्रार्थना करिबा जीशु को ठारे आमे गुहारि करिबा जीशु आम जीवन को आसबे अनंत जीवन को देवे से तो जीवंत अटंती से तो जीवन अटंती अनंत जीवन अटंती हालेलुया प्रिय प्रभु लोक मैंने जदि आम मैंने प्रथम जोहन 5 अध्याय 20 पद जो देखा आहरी आमे माने जानू जे ईश्वर पुत्र आसी अछंती एवं सत्यमय को जानिबा निमंते आम मान को ज्ञान दे अछंती पुणी आमे माने से सत्यमय ठारे अर्थात ताहांक पुत्र यीशु ख्रीष्ट ठारे थाऊ से सत्य ईश्वर और अनंत जीवन अटंती हालेलुया प्रिय प्रभु लोक माने यीशु ख्रीष्ट अनंत जीवन अटंती से सत्य ईश्वर अनंत जीवन अटंती यह मन को जानवा को पड़ो जीशु ठार विश्वास करने को जीशु नाम प्रार्थना करने को जीशु नाम आम को गुहारि करने को जीशु आम जीवन को आसतु आम अनंत जीवन को पाइबा आउ से ईश्वर को राज्य निमंते आम मैंने प्रस्तुत होगा जेहेतु जीशु ख्रीष्ट ही आम मान से स्वर्ग राज्य ने जेहेतु से अनंत जीवन अटंती प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आम मैंने जेपर अनंत जीवन को लाभ कर पारिबा प्रिय प्रभु लोक मैंने आज आम मैंने किपरि अनंत जीवन को आम मैंने पाई पारिबा आम मैंने कौन करे अनंत जीवन पाई पारिबा मु आपण मान गहन केतोटी पॉइंट रखा इच्छा करे आम मैंने किपरि अनंत जीवन पाई पारिबा प्रथम विषय है जहाँकि जोहन 3:16 लिखा जाए जीशु कृष्ण को विश्वास कले मैंने अनंत जीवन पाई पारिबा जोहन 5:24 लिखा जाए नंबर 2 है रोमियो 6:23 लिखा जाए जीशु सहित रहिले मैंने अनंत जीवन पाई पारिबा नंबर 3 मार्क 8:34 पद लिखा जाए जीशु अनुगमन कले मैंने अनंत जीवन पाई पारिबा जीशु को आज आम हृदय स्थान देऊ से आम हृदय बास करने चाहती आम अनंत जीवन देवाई चाहती आज आम से जीवन को प्राप्त करूँ आउ से ईश्वर को राज्य निमंते आम मैंने प्रस्तुत हो प्रभु आम समस्त को साहाय्य एवं आशीर्वाद करंतु समस्त को प्रेज लॉर्ड।